Goeienaand en baie welkom by Finansie Bulletin. Welkom ook van my, hier is vandag se hoofnuus. Drie familielede is gisterand in Khayelitsha doodgeskiet. Dit is die 4de massaskietvoorval in die gebied die afgelope paar maande. Die polisie volg leidrade op na aanleiding van die mees onlangse voorval. Die stilstraat in Lingeleto verklap niks van die geweld wat gisteraand hier plaasgevind het nie. Daar slegs enkele tekens van 'n polisieteenwoordigheid. Bure wou nie enige inligting verskaf nie, behalwe dat die familie besig is met die uitkenning van liggame. Organized crime detectives are probing the circumstances surrounding an incident where 2 men and a woman, believed to be from the same family, were shot and killed in Khayelitsha on Sunday evening. Lingeleto West Police were called to Mpumalanga after 8 p.m., where they found the bodies of the 3 deceased persons with gunshot wounds. Investigations are yet to determine the motive. The ages of the victims are 51, 53 and 57. No arrests have been effected yet. Vroeër van dese maand is 6 mans in Sanitasie in Khayelitsha afgemaai. En in Maart vanjaar is 5 mense in New Monwabisi Park doodgeskiet. 3 mense is intussen in verband met die Maart skietvoorval in hegtenis geneem. Mariska Botha, SABC Nuus, Khayelitsha. In Mpumalanga is die hofsaak teen die 3 verdagtes wat by die ontvoering, verkrachting en moord op die 6-jarige Bontle Mchinyane betrek word tot 24 Junie uitgestel. Mchinyane se verminkte liggaam is Saterdag naby haar ouerhuis aangetref na 'n byna 3 weke lange soektog. Die 3 wat in die Sanitasie landroshof verskyn het, is Saterdag aand in hegtenis geneem. Die Mpumalanga LR vir gemeenskapsveiligheid, Chongwe, het die redes bevraagteken waarom die media nie toegelaat is om die hofverrigtinge by te woon nie. Volgens die staatsaanklaer word die saak steeds ondersoek en bedreig die identifikasie van die verdagtes, hulle veiligheid en die van hulle families. Nog 2 verdagtes onder wie Sangoma word ondervra. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie het by die liggaam se jaarlikse beraad gesê, die COVID-19 pandemie is nog lank nie verby nie, al tree baie lande op asof dit wel is. Die beraad in Genève, Switserland, was die eerste in 3 jaar wat afgevaardigdes in persoon bygewoon het. Die ministers van gesondheid van meer as 100 lande was teenwoordig, onder wie ons eie minister, Dr. Joe Pagla. COVID-19 was weer bo aan die agenda. Reported cases have declined significantly from the peak of the Omicron wave in January of this year. And reported deaths are at their lowest since March 2020. In many countries, all restrictions have been lifted and life looks much like it did before the pandemic. So, is it over? No, it's most certainly not over. I know that's not the message you want to hear, and it's definitely not the message I want to deliver. Gebreyesus sê die werklike getal sterftes weens die virus is waarskynlik baie hoër as die amptelike syfers. More than 6 million COVID-19 deaths have been reported to WHO. But as you know, our new estimates of excess mortality are much higher, almost 15 million deaths. 70 lande beleef tans 'n styging in infeksies, dit te midde van 'n afname in toetse vir COVID-19. Gebreyesus sê die virus het al bewys hoe onvoorspelbaar en dodelik dit kan wees. Hy sê ons kan nie bekostig om op ons lauwere te rus nie. Gebreyesus het in die besonder sy kommer uitgespreek oor die styging in infeksies en lae inentingskoers in Afrika. It's not over anywhere until it's over everywhere. Die beraad is die laaste van Gebreyesus se termyn as direkteur-generaal. Hy is wel vir 'n tweede termyn benoem.
President Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief sy kommer uitgespreek oor die feit dat rasisme steeds deel van ons daaglikse lewe as Suid-Afrikaners is, selfs 28 jaar na die einde van apartheid. Ramaphosa het verwys na die voorval by die Universiteit Stellenbosch, waar 'n wit man student op die besittings van 'n swart medestudent geurineer het. Die student het 'n video daarvan geneem wat wyd versprei is en ook strafregtelike klagte teen die skuldige aanhange gemaak. Die voorval is met skok en afgryse begroet en het tot betogings op die kampus gelei. Ramaphosa sê al kom rasisme in alle vorme voor, is dit gewoonlik swart mense wat aan die ontvangkant is. Hy sê dis veral kommerwekkend wanneer rassistiese voorvalle in skole en by tersiêre instellings plaasvind, omdat diegene wat by die voorvalle betrokke is, gewoonlik eers na 1994 gebore is. Die regering het 'n beroep gedoen op diegene wie se huise in die April-oorstromings vernietig is, om nie weer in dieselfde gebied te probeer bou nie. Die minister van regeringskoördinering en tradisionele sake, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, het 'n spesiale portefeuljekomitee toegespreek wat aangestel is om toesig te hou oor die regering se reaksie op die vloedramp in KwaZulu-Natal en dele van die Oos-Kaap. Die oorstromings het groot skade aan infrastruktuur aangerig. Talle huise is platgevee en honderde lewens is geëis. Daar word nou planne gemaak vir diegene wat hulle heenkome kwyt is om weer die stukke op te tel. Die owerhede is op soek na grond waar nuwe huise gebou kan word. Intussen word die skade op 25 miljard rand beraam. 1 miljard rand is op sy gesit om onmiddellike hulp aan die slagoffers te verleen. Die parlementêre ad hoc komitee wat verantwoordelik is vir rampbystand, gaan die gebiede eerskomende naweek besoek wat deur die vloedramp geraak is. Die multimiljardrandse Nandoni-Ntami pyplyn sal na voltooiing water aan meer as 50 skaars nedersettings in Giani, Limpopo voorsien. Die minister van Water en Sanitasie, Senzo Mchunu, se 4-daagse feitesending na die provinsie volg kort na verlede week se gewelddadige diensleweringsbetogings in Messina. Mchunu gaan ook met amptenare van die Wembe distriksmunisipaliteit oor die Messina waterkwessie vergader. Mchunu en sy 2 adjunkministers is tot donderdag in Limpopo om 'n vorderingsverslag te kry oor die talle ondernemings wat tydens verlede jaar se besoeke gemaak is. There were directives to Lepelle Northern Water. There were agreements with some with some water service authorities as to what needs to happen post that working session, and therefore what has been very obvious is that not all of the agreements have come to fruition, and so Minister would like to see what actually the blockages are, and also to understand what it is that is holding back the progress. Messina inwoners se toegang tot skoon lopende water is ook hoog op die agenda. Messina was a hotspot last week, and it is something that will always be a hotspot once there is a lack of water provision, because water is a very emotive issue. And therefore, Messina would be one of the issues that Minister would like to address, as well as others. Obviously, the issue of the Giani Water Project is another one. Die besoek poog om die inwoners te verhoed om die strate in te vaar en hulle aandrang op skoonlopende water. Die beheerliggaam van die Promosa Secondary School in Potchefstroom in Noordwes doen 'n beroep op die provinsiale departement van onderwys om die skool se Asbes geboue te verwyder. Die beheerliggaam het sowat 2 maande gelede tydens die Menseregtekommissie se openbare sittings oor skoolinfrastruktuur oor die Asbes geboue gekla. Hulle sê hoewel die leerlinge nie meer in die gebou onderrig ontvang nie, dit steeds 'n gesondheidsrisiko inhou omdat leerlinge daagliks op die skoolterrein daaraan blootgestel word. Die Promosa Secondary School het 1095 leerlinge. Dit is een van 114 skole in Noordwes wat steeds asbesgeboue het. Die beheerliggaam sê van die owerhede se beloftes om die geboue te sloop en te verwyder, het nog niks van gekom nie. We have done a presentation to the Human Rights Commission regarding the asbestos buildings, which are, and some of the buildings which are also very dilapidated, which have health risk for the learners, teachers, and the school community at large. Ouers het nie veel troos gevind nadat leerlinge na mobiele klaskamers geskuif is nie, omdat die asbesgeboue steeds 'n gesondheidsrisiko inhou. We are very afraid as parents and teachers on this premises for the safety of the learners, because the learners are passing underneath those dilapidated buildings. We need the department as
in yesterday to remove those dilapidated buildings. Tydens die provinsiale LER vir onderwys se begrotingsrede verlede week, het sy uitgevaar teenoor diegene wat oor die Asbes-gebou kwessie by die MRK sittings gekla het. Fortunately, we are having plans to eradicate those asbestos. But whose mess is this one? Have they ever thought at that particular point of creating such a schools in the Republic of South Africa? I don't want to talk about their mess. It's a mess, that thing, and it's your mess. The government of the ANC is here to deal with all those mess. Die kommissie het bevind dat die voortbestaan van die geboue 'n skending van menseregte is. With regards to the Promosa Secondary School, we were informed as the South African Human Rights Commission that the Department of Education will ensure that they procure services of contractors to demolish the asbestos structure. Unfortunately, there hasn't been any contractor on site to ensure that the structure is demolished. Die MRK sê sy verslag, bevindings en aanbevelings gaan aan belanghebbendes voorgelê word. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die prys van goud en platinum was in die sluiting van die JSE hoër en die prys van Brent olie laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Julie gestyg. Witmielies is R39 per ton duurder, koring R57, sonneblom R131 en soja het met R40 per ton gestyg. Die stad Johannesburg kan nie agterweë bly terwyl daar wêreldwyd na skoner energiebronne gesoek word nie. Dit was die mening van die uitvoerende burgemeester, Dept Mpumalanga, by die stad se eerste energie-indaba wat tans in Sandton plaasvind. City Power sê sowat 26 miljarde rand is nodig om ou en vervalle infrastruktuur te vervang, asook vir die diversifisering van verskillende energiebronne. Die kragverspreider steun tans op Eskom vir 90% van sy energie. Die afhanklikheid gaan verminder wanneer 30% van die energie deur onafhanklike kragvoorsieners opgewek word. We are in constant talks with National Treasury to understand how we can drive our PPPs quite swiftly. So that work is underway, but we will be meeting some of our infrastructure needs through public-private partnerships. And this Energy Indaba will also mobilize a lot of private partners who can work with the city, particularly in the energy space. Met moontlike tariefverhogings in die nabye toekoms, hoop die stad die poging sal help om goedkoper en groenkrag meer toeganklik te maak. That we are also making a call to the private sector to also partner with us in terms of this energy transition. This partnership will be for energy security, so that we deal with the capacity constraints that City Power is faced with, so that we deal with the impact of load shedding together. This partnership will be for energy sustainability, so that we reduce the impact on the environment. Kabeldiefstal is 'n enorme probleem met meer as 160 verwante sake wat in die afgelope jaar aangemeld is. Die stad werk saam met wettoepassingsagentskappe en bestee sowat 150 miljard rand om sy infrastruktuur te beskerm. We need all the support that we need to go out, and together we must make sure that the criminals fear us and not the other way around. And again, the monies that we are spending on protecting our infrastructure, we can use instead to invest into a better service for our residents. San sê in vergelyking met ander metros, staar Johannesburg die grootste energiekrisis in die gesig, met besighede wat 'n geraamde 80 tot 100 miljoen rand tydens fase 2 beurtkrag verloor het.